Aye. Damian, proszę. Teraz. Troši levo desno. Izmi. Sjaj, putnite malce, ajde, Boško!
prezimajte 10. Aci isprati, Aci. Tuka, Darjan. Ja se zaletao po Pogledajte na napred, dečki, ajde. Ajde, Mario. Može se, može Darjan. Prati tuka Kiko. Ajde Baša, bravo. Ajde tuka ne zastanuje. Bravo! Gazi, Riki! Mario! Evo izveze! Ostani gore, Mario! Mario, ostani! Riki na pozicija, gleda me toka. Dončev, Kaj mene malo, ostani go dar tamo. Soveri. Čekaj Boris. Neka se na mjestu. Pazi, ti igrat! Ajde se, hej. Ajde mi izbili se se igrati. Darjan, ostavi tamo. Ne čuvaj 21 igrač, ostavi tamo. Pomisli Kiko je izmenju, Kiko. Može Antonio tamo. Može Darjan! Hajde sjega! Izlazi malce, hej! Ostane Kiko tu da izmeni. David, osun! Trgaj sjega! Igraj! Ajde, Spaso! Može, Ace! Može, Dončev, begaš! Begaš! Izdrži! Ajde, Kiko! Ajde, povoli se ga! Darjan, ne li možeš ovo razvrstiti sam? Ace na 20. Igra, Mirno, Ace! Neka ode! Mirno! Ajde, Spaso! Nema trening ne možemo da se naći. Tukaj nas povede pasno da je. Andrej, pobrzo se namesti, ajde. Martin! Poblisko! Toliko skoro za vodanje i kamera.
Prati, Ace! Mirno, pikajmo igraj. Na nazad. Darijan, usporimo napadu. Bege na poziciju. Boris, pravi na stanje, Boris! Subira Macej! Koja mali igra uloga se! Ajde, ej, izvolio! Tuka, Ace, poblisko ej! Eto, bravo! Ostavi Ace! Dobro, dači, nazad. Ej, sad postavimo na meni. Krauč, dovoljno je, Krauč. Ajde, Antonio, okret. Ajde, Kiko! Dobro, bega na mesta. Momče, pomisli se. Miki, reze mi. Aca oslobodi su sredinu. Antonio. Spasov, nastavi sos. Trgaj! Ajde na desno, bre! Zavrći, ajde! Tuko! Moraš da ugraš Darijana. Ace, 10. Trebaš tuka slobodan se prezimaš. Od napadjača te prezimaš. Ajde, igram, ajde! Paso! Ovo su gele, završen pas. Igraj, Antonija, igram ja. Bože, Miki, zaostavi se zavrti jednaško, ja napivaj sam. Trgaj, Antonija ti, nosi Ace. Može, Darija! Prati, David! Boris, poblisku, Boris! Igra mali u noga, bravo. Ajde, Ace. Ajde, Spasov. Ne prvi put imaš novac, Spasov. Traži je, Spasov!
Ajde, Krauč. Subirace. Poblisku se. Golman. Ajde, zemlja Miki. Ajde, Spasov. Ajde, Miki, nastavi. Ajde, Antonio. Može, napadivaj. Napadivaj te, bravo. Odlično, ostavi se. Ajde, Spasov. Hej. Ali Viki, podrži topka. Jedemo smeje. Martin! Pomisli, Viki mu na Boris! Krauč! Ponazad, spušti se! Da, prizimate tu! Može dati. Krauč 109! Pozadi! Miki, namesti se! Ajde, izlezi malce! Može se, Zimac, ajde, trgaj! Levo! Noci, ajde, Spasov! Ajde, idem, uli ga! Seko baš površno, da treba štirat dodavati, da treba da dodaviš u ključ. Ričo, ne fal tome, ne fal! Stigaj, Miki! Spasov, stigaj! Mirno igraj! Ace, ne gi troši bez vrska topki do tamo, Ace! Krauč 9! Tuka, kiko izmeju! Subiraj! Prezimi, Andrej! Odlično! Prezimi! Mario, dođi me! Pometi samo kiko prema sredina! Nastavi su igrač, ej, Ace! Spasov! Može, Daniel! Ajde igraj, bre, zemlje, bre! Mesti se, Miki! Tamo ostavi, Andrej, ako treba da udvoješ. Spuštiš te malce, Andrej. Prema 11. Eto. Ajde se ga
Сега поместувай. Лазаров, Дариан, поместувай. Може, Дариан! Айде ти поспушти се према 6. Дариан, Мики! Айде по-бързо. Айде. Опа, излези малце, ей! Крауч, остави 10, викни на Аце, Крауч! Помагай на штоперите! Може малце помести! Дариан, стигай, Дариан! Мирно играй сега! Тръгай! Айде, пробай! Пробай, Антонио, стигаш, Антонио! Добре. Добре е това спас. Може, Крауч. Пети му Крауч. Играй, 5-2-1, играм. Изиграй. Айде, тръгай. Той видиш, остани Крауч. Айде, по-води. Добре, иде друга. Добре, готово. Айде сега, пробай да найдем. Прати! Тука, бре! Тука! Отлично, играй, много. Айде, Спасо, стигай! Вземи, айде! Лазаров! Петя сега. Пати. Добре, оди сега. Шутира се там. Ей, стопирай на место. Стопирай! Антонио, мести се. Стопирай. Айде, наше! Тръгай! Аце ми остава 10. Ники, ослободи го! Борис, по место е! Борис! Удри! Айде, пробай, Перо! Прати, Антонио. Браво, наша играме мирно. Ей! Тръгай, Дариан! Прати, Антонио, прати сега, бе! Айде, Кипро! Ей! Тръгай, Дариан! Прати, Антонио, прати сега, бе! Айде, Кипро! Аце, стори тамо! Кончев, назад! Назад стига!
ne znao, vaša. Ajde, da se igra. Ajde. Može pa. Pasov tražio. Ajde, trgi naprijed. Mirno. Dalje igrame, ono. Kao su trebali da se imati za manifestaciju. Nije mrtvo, nije zbog. Tuka, ispori. Ajde, mali, da ne zavrte. Poglisku! Antonio, spuštaj ušte. Dođe! Igraj! Ajde, Kiko! Mirno odloži, ja zavrtim. Ajde bre, Spasov, sam si me, kako duh. Ajde, ide desno! Ajde сега назад, Ajde, već si poneka. Zaustavi se. Ne troši, zaustavi se. Igrac. Može do noga, ajde. Bali go, bali. Može, Viki igra. Ajde, Ace. Ja ga go, Povlisku. Ajde, dobro. Niko je između. Ajde, Mario, ajde isto. Pravi rastajanje, Miki. Donče, tamo si. Ajde, Darija. Trgace, Ace, zbori me, traži, Ace. Ajde, druga, bre. Druga strana. Ne izbavimo Spasov! Nazad! Ne tam! Tu! Darijan! Kiko! Čista, bravo! Igrame se! Mir! Zadrži, bre! Antonio, smeni mesto sudar. Darijan! Prati! Lazarov, spuštaj se sa scenu! Prati, Kiko!
Судija, leži ti igrač tamo, sudija. Ej, iziramo. Jovan. Kontrol, kontrol. Prva ide, skok. Ajde što daš. Tuka. Tuka bre, neki mora da se zavrti. Ej, pomni skupe. Nemoj, ne! Sam su igra Bukovac. Поместувай! Антонио, поместувай! Тука! Добро! Взимай! Собирай! Стига да отвоеш крауч! Браво, играй я сега, играй я, не я лупай! Добро! Айде на место, отваряй! Отваряй на место! Чуем ли? Айде, Мики! После ќе мине с ново. Айде! Стегай сами! Префрли я сам. Добро, остани тук, айде се играш. Ей! Спасов! Дарян, буди свидок, ще 5 метра по нас. Ако го види хората, които се свършат, само да отвоеш по нас на 6 метра. Ajmo linija da je sačuvane, Mario može. Там, айде, Дарян. Право имаш, бе! Браво си! Викел бе! Ави! Разстояние, ей! Вики, чекай! Разстояние! Судия, разстояние, на 3 метра разстояние, ей! Може Дарян! Бей! 20 метра, 25 метра.
Ace, povek je vo slobodu, vajte, Krauč. Ostavi tam, Ace, ostavi tam! Pomisli se, Domče. Ace, 10 prizame. Oslobodi go, Krauč. Ajde naše, ajde naše. Ajde, Ace! Ace, 10. Dobro, dobro, Maji. Ajde! Ajde, Olja, dođi! Izlezi malce. Tu kad si mali, ne se troši. Dobro, dobro. Spasov se od 10 nastavi. Ace, spušti se u sredinu, ostavi tu. Prva! Ne, Kiko, ne se troši, Kiko, ostavi tu. Krauč ponazad. Neka igrate oni 2 na 2. Može, Antonio! Kiko, prati se ga. Evo vaša tamo. Miki, pomisli, Miki! Krauč prvo 9! Tuka, čista! Ajde da ne se vrti. Samo se pomisli po nas. Ajmo, Srtina, raboti. Može, Riki. Može se kod toka. Olja, sam! Ajmo malo, izlezi. Preze mi Boris! Tuka ste, Miki! Tuka Spasov! Može se ga! Do kraja, tvoja, stiga! Bravo, Ali! Bravo, Riki! Ajmo, linijama! Igraj! Ej! Ajde, Miki, mesti se, Miki! Martin! Mario! Dare! Može na levo! Opa, izlaz! Ajde, pobrzo! Spušti se, Kiko! Empati, analistično i igrač. Nije brska nema, to nije brska nema, to nije civilno.
Trgaj, trgaj! Može Darijan! Levo! Levo! Ajde, Darijan, probaj. Mirno, nastavi! Pravoć, povesti vas sigurno. Prati! Ace, raširujete se sa Darjan. Darjan, izliči se na vtora. Tvoja je, na vtora. Igre! Saro, ti si prema 9, oslobodi mu dalje. Darjan, ajde bre uključi se vtora, možda ko se dvije tvojave. Darjan, pobliški za dalje želj. Proszę, Darian! Ajde igra brzo! Mirno, mali, odloži Nikole. Odloži vam jaluku. Ajde. Ajde, Boris, potraži! I šokovo povoleš. Kontra samo da napravi. Boris! A mi ide preko bre! Darjan, paraj previše su igrači povolci svi sebi. Sudija može, sudija! Nastavi. Prvi se gledaj Nenad. Probaj Nenad.
tebe treba, ajde tamo, stega mi se ne kaže kola se. Ajde pomoći pravo. Soveri, Jace! Udvoj! Stiga Jace! Lazarov, poblistu! Ajde, zadrži ja! Jedna topka ne može ne zaraditi. Izlezi malce, hej! Boris, pravi na strane! Miki! Može! Ti si tu. Ace, dviži se, Ace! Ostavi me kipa tamo. Dviži se prema sredina. Potrži je, spasao! Daj ti, evo. Antonio! Digaj se tamo, hej! Operacija ili depravlja, digaj se tamo, hej! Što tu vreme kone treba da igrač? Spaso, ponazad, spaso! Faul! Ne može da umre, ej čovječ. Umre, neće da stane, ej čovječ. Сега гледай ке го пушнат и да стане. Шефе!
20 тичища генерал. Вие дрити. Да. Но трябваше се вие да ги... Те 10 долара, да. Викаш малко по-добри слова, но по-големите лиги по-добри слова. Селата бе по. Рано, няма да се никога. Ставам тук на камъче. Първите измена на полувремето. Гости. Борис, прави растане, Борис! Задържи и играй! Пробай, пробай, Антонио! Борис, гледай си екипата, види. А ти по-налево.
Ajde, ostani tuka, ej! Digni se! Vrti se, tamo! Tuka se. Spasov, između, Spasov, između. Ajde, spušti sad se tuka. Tuka, dovoljno! Ako trgnek igraš. Odlično, Darjan. Doček, imaj na pameti tamo. Bravo, štuka se. Ajde! Može! Vrti se, tuka! Napred! Ajde! Može, Kiko! Iskačaj! Do kraj! Šutoj! Spasov! Nemoj širi rastu! Broj rastu ti je širi! Ajde, borbe se, hej! Nastavi! Antonio, ulizi me ponapred. Igraš je dena, Antonio. Ajde, Martin, u glave srce dao, ajde! Tamo! Mirno igraj! Igraj! Probaj se! Probaj! Boris kaj nešto nema igrat, broj 10. Darjan! Izvrći se bre na 20. Tamo prekin, hej! Spasov! Ajde ide druga, Antonio! Spuštaj se! Ajde, Ace! Ace, bre, do njega vremena! Lazarov ne ispaje, čekaj situacija. Matej! Spasov, evo prva linija, Spasov, pozad igra. Ajde, pomesti. Donija, spušti se, pomesti. Ace, 21 ne ispaje, Duka. Može se ga Antonija, može Antonija se ga tu, hajde. Čekaj, isprati! Ja tu kući.
Ама ще какво да изгубиме така, бе? Абе, Антонио! Тамо не се носи, тамо, а носиш само да завърташ до своя таблица, бе. Един по един колко. Продължи. Отлично, тръгай! Тръгай, се! Сега ти, отлекна ти, сега ти. Очуваш и ти като он не знае, не знае, дейки да се отива. Отърпиш, падеш. Събирай Вандин. Стигай Спасов, Аце! Айде, Кико, тука си. Твоя, Кико! Добро, Мартин, помисли Лазаров. Стъгаме се! Твоя! Стига! Ласия! Айде, Аце, бегаш! Прати, Кико! Айде сега, Завърш! Ред да се отреже. Айде, върти се! Дариан, остани висок! Аце, тамо си! Спасов, остани тамо, унизи у средина! Айде, бързо, Аце! Събираме се! Браво, своя! Борис прави на страни! Мартин, листа линия също пари! Мино, сега, Лазаров! Хайде ме тук, бре! Дай го тук сега! Отложи, играй с Аце! Носи! Прати! Спасо, това е! Яка е, бе! 20 пъти, 16, ой, не може да се поговоря, не може да говоря. И джави имаш футбол. И еднаки ти побегнете. Това е Бог. Таму! Може Кико! Един, Лазаров. Спай, събирай, Мики! Мики! Носи още!
Sve poda igre tamo. Poda. Može Antonio, može Antonio! Tamo, Ace! Ej, kiku. Ajde svega! Zadrži, on drži igram. Igram me. Pobrzo, Ace. Ide pre. Odlično. Ajde. Tamo ne izlava, Kiko, zadrži. Nastavi! Opa! Igraj pre! Izdrži! Pojavi mu se, rešenje. Kiko, Opa! Slušao se? Martin, ajde, Martin! Ej, Acrme, višu ti moment. Tamo, Kiko! Po mestu je spasao. Boris pravi rastavljanje. Mirno igraj! Ide druga! Znaš zašto je talentiran, on sluša što mu kaže što nije profesionalac sluša. A ovdje se site naučnici, razumiješ? Mirno! Odloži igrame! Konče! Morim zguiraš, nema tamo problem. Ace! Reži kod tamo tamo. Evo. Mario, smiri se, Mario! Spaso! Zemi napravio što ne, probaj. Ajde, Darijan! Ajde, Antonio! Jedan ništa, sami taj. Boris, odmah zbori me, mjesto, tamo mjesto. Darijan, nakvaja se, Darijan! Prva! Naša je, odlično. Dobro. Sad si trebao da sad odmah. Acera, Spaso! Tamo! Ajde, Kiko! Gdje je Antonio? Naučila siguraj. Blok samo, blok! Bravo, Darijan! Prva ide, prva! Mirno se, mirno ide sad! Mirno!
Može Kiko! Ace spuštaj poleka, Ace spuštaj! Može Kiko! Antonio! Ajde se do kraj! Ispredi se, sve je naša! Ajde, Veliko, gdje ti to je skoro regularno? A vaj se, pa to mu sro! Ajde sejte, ne stanujte vi. Ama ne stanuj. Pauč! Tuka si! Može poleka Kiko, ne se zalepa. Tuka. Ostavi desno, Antonio! Ostavi desno! Ajde, brzo tamo se već, ej, Ace! Antonio, ostavi tu kolega na sebe. Ajde, izlaz! Ti si Antonio. Može Antonio, na levo. Opa! Izlazi malo. Stigaš pasov! Nosi! Sam povedi! Ajde, Brankic, ajde! Станува само от месец, че... 10 метра беше от него. Чисто, браво, игра као. А ти! Не место! Кико, помисли ли? Ajde, Spasov! Izdrži! Ajde, Dario! Ajde, Dario!
Sudija! Deci! Deci, a me traži ti otiš od ti dane za centar šut! A me ti da je zove za centar šut! Ne si da gledamo. Da, pomožno je, možda nije žalio. Ma ja vidim pomoćnika. Kad se troči niko može. Spasol, 22. Može Kiko po mjestu, vaj. Pa ne zborat, dvajica naši eliminaču. Nacija! Ajde, Dario, sidi naradi! Sam! Atseve! Densine, genç abi! Ace, ovi zaštitni gol, Ace! Sudija! Hajde, Dragan! Hajde, bre, tražiti, bre! Osjetim, hej! Mirno, ne izvao! Hajde, može na nego! Može, Ace! Prva sredina! Ti si tamo, Dorio, bez tebe! Tamo! Zapravi! Antonio! Nastavi! Čista, čista! Čista, Sudija! Tišina. Ajde! Bude kjela na sabe, tu je.
Ajde Jordan! Така. Може ги те бъдат. Жълт картон за Господа. Снимате горе. Май му вика шоу, това е цървена. Повече на Макажи уйдете без топка, газа играч. Кой е бурят? Не е бурят. Борете. Добре, Кико! Собирай, Борис! Тръгай! Може, Дария! Дай бой! Дай, Антонио! Друга! Дай другата! Абе, паце! Викилно на Кико да стане преди си отвори! Може къде това не види? Антонио, айде бързо бе! Тръгай, бягаш! Рауч! Уместно ли се налево повече? Рауч, по-налево! Спасов, айде, Спасов! Айде, отсе! Айде сега, преди имате! Заустави се, ако нямаш! Остай! Остай! Отпрена! Айде! Аксе! Абе, заустави се, изиграйте по паса! Деци! Гора, център шут! Там играе! Дария! Нека не сбориш до публиката! Ей! Уни за усилия, Стесни! Ей! Стесни, тука! Тука, Стесни! Хайде, няма му, бе! Сам! Стига, там, спасе!
Ričo! Ričo! Go! Sada si Stepan se krivi. Ragazze, vuole salutare. Čekaj, moćni
može igrati. Sudija, vreme u šetacu. Ima si trener ko ti sjaš. Čekaj malce, ne se šetite. Čekaj me, gleda me, ako vidi me, ako ne može. Doktor, nema da mi kaže od tamo. Sudija! Sudija, produžetak, evo! Sudija, vetekam, evo! Sudija! Vrati kiko! Tamo, mace! Nosiš! Nikola, do kraja, Nikola, da se pravi. Samo na prvu. Izdrži Gosjela! Begaš! Izdrži! Udri na naš, ajde! Ako spuštiš te malce, Alce! Nastav je trener! Nikola, Samer, Nikola! Ti priznava, Kiko! Priznava! A ne ulazim! Izmjena, sudija! Sudija! Broj 21 izgleda. Kiko, ajde, Kiko! Špicki igraš, a ne vodiš. Kiko! Tiško! Tiško! Stoj, stoj, stoj! Kiko, ne liši. Izbjegli tvojeg, stoj, Kiko, ajde! Kiko! Popore! Popore! Boško! Zemlja ti je, Boško! Zemlja ti! Sudija! Foku! Tišo! Tišo! Špicki da trče! Izmjena sve! Čekaj, foku podrži! Sudija, pet imaju! Ame sebe zdrave! Beži. Ame Boško! Kaži da dalje!
Ете! Ете! Твоя, спаси, спаси! Лево и Дария! Дигай! Гледай, гледай, гледай. Назаров е сервирано. Видимо решение. 9-2 на 1. Хайде. Тръгни на него. Напади го, бе. Таму! Хайде, бе! Да, зато и вие сте нас. Не,